ऑल माय लवली स्टूडेंट्स पिले माने आम लास्ट वीडियो रे चलित शिक्षा वर्ष अर्थात 2025-26 शिक्षा वर्ष पाई प्रकाशित होइथिबा सौरभ टेस्ट पेपर थिबा हाफ इयरली एग्जामिनेशन रो सेट 1 रो पार्ट 1 डिस्कशन करथिले। एथिरे आमे क्वेश्चन नंबर 1 रो क्वेश्चन नंबर 26 पर्यंत डिस्कशन करथिले। आज एहार सेकंड पार्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 27 रु क्वेश्चन नंबर 50 पर्यंत डिस्कशन करिबा। तबे देरी करिबानी आसो आज रो वीडियो स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 27 The advocate looked at the ragged fawn colored dash of the suppliant। तबे advocate looked at the ragged माने चिरी जाइथिबा धूसर रंगर कौन काहाकू लक्ष्य कले सप्लिएंट अर्थ बेकार कोटाकू से देखिले जहा थिला रैग्ड एंड फन कलर ना सेटा कौन थिला पिले ना ओवरकोट। सो राइट आंसर इज ओवरकोट ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इन सदभया स्ट्रीट द बेगर हाड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ आज जेते बेले 2 दिन पूर्वरु सरचेई ताकू सदभया स्ट्रीट रे देखिथिले सेही समय से कौन बोली निजको परिचय देइथिला से कहिथिला आई एम एन एक्सपेल स्टूडेंट बुझिला। तेनो एठी आंसर हबो एन एक्सपेल स्टूडेंट ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सेंडिंग द बेगर टू द वुड शेड विथ ओल्गा अर्थात बेगर को ओल्गा सहित वुड शेड को पठै सैला परे सरजेई हरिड इनटू द डैश पिले सरजेई केउंठी को दौड़की गले अर्थात कौन ना बेकार केमती काठ चिरुची देखिबा पई से कोठी की गले ना से गले डाइनिंग रूम को बुझेला। सो ऑप्शन डी डाइनिंग रूम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग हिज हाउस सरजेई फाउंड दैट द बेगर वाज डैश जेते बेले सरजेई घर शिफ्ट करथिले सेही समय रे बेगर किपरि देखा जाउथिला ना बेगर थिला पिले सोबर ग्लोमी एंड साइलेंट अर्थात कौन ना सोबर माने होची गंभीर ग्लोमी माने विषाद साइलेंट माने नीरव बुझेला। तेनु एठे आंसर हबो ऑल द अबव। सो ऑप्शन डी ऑल द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 एवरी डे माय मदर वाटर्स द प्लांट्स प्रतिदिन मो मां गछरे पानी दियंती ता माने एटा को टेंस रे रहिला पिले ना प्रेजेंट सिंपल हैबिचुअल एक्शन एवरीडे होची बट टुडे आई डैश देम किंतु आजी मु दउची पानी बुझेला। एटा कोन ना एटा हैबिचुअल एक्शन नुह आजी मु पानी दउची ता माने एटा कोन हबो पिले माने एटा कोन हबो पिले एटा हबो टेम्पोरारी एक्शन। आमे जानि छे टेम्पोरारी एक्शन क्षेत्र रे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हबो तनो एठारे जदि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हबो आई डैश देम आई एम वाटरिंग देम। सो ऑप्शन बी am watering is the right answer. Question number 32 wait I dash you lift the box बुझेला। एठी कोन हबो पिले एठी सिंपल फ्यूचर लागिवो तनो एठी कोन हबो wait I will help you lift the box। so option A will help is the right answer. Question number 32 her father bought her a new bicycle the pattern of the above sentence is dash पिले माने लक्ष्य करो यह गोटे होची डिक्लेरेटिव सेंटेंस तबे यार पैटर्न पचारची हिज फादर हबो सब्जेक्ट बट हबो कोन पिले भर एठी हर हबो ऑब्जेक्ट ए न्यू बाइसाइकल हबो ऑब्जेक्ट बुझैला। ता बापा ताहा पई गोटे न्यू बाइसाइकल किनिला तेनोठी हर हबो ऑब्जेक्ट हरटा हबो पिले डी ओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए न्यू बाइसाइकल हबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तेनु पैटर्न पचारची पिले तेनु एस वी ओ ओ। So option C SVOO is the right answer. Question number 34 he couldn't speak dash he was overcome with grief से कहि पारु नाही माने एते दुख जे से किछि कहि पारु नाही बुझेला ता माने से काहे की कहि पारु नाही ना he was overcome with grief। तबे एटा की प्रकार वाक्य पिले गोटे कंपाउंड सेंटेंस तबे एठी कंजक्शन कोन लागिवो पिले एठी कंजक्शन लागिवो कारण अर्थ रे तनु कोन लागिवो ना फॉर। सो ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। 35 ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड पिले एहा गोटिए की प्रकार सेंटेंस एहा सिंपल हेबो नाही बुझेला एवं एहा
ମଧ୍ୟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ହେବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଥିରେ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ କିଏ ନା ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ହେଲା ଆମର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ସୋ all that glitters is not gold is a complex sentence. Option C is the right answer. Question number 36. Neither of them dash come. ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି neither of ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ ରୁ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଫ୍ରେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ତେବେ ମନେ ରଖିଥା ପିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି neither of them ଟା ହେଲା କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତେଣୁ neither of ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ ହଉ ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହଉ ଯଦି ଥାଏ ସବଜେକ୍ଟ ଫ୍ରେଜ୍ ତେବେ ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ। ଦେଖିବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ କିଏ ଅଛି ନା ହାଜ୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଏଠି ହାଜ୍ ଲାଗିବ ନା ଇଜ୍ ଲାଗିବ? ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି ତା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଠି ଲାଗିବ ହାଜ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ହାଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37. Population growth in addition to other problems dash made the country poor. ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ନାଉନ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି population growth ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି addition to other problems. ଦୁଇଟି ନାଉନ୍ କୁ in addition to conjunction ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ପିଲେ ମନେ ରଖିବା, ଯଦି ଆମର in addition to as well as with କଞ୍ଜକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ନାଉନ୍ କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ଫାଷ୍ଟ ନାଉନ୍, ଏହା ହେଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍, ତେଣୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲାଗିବ। ଫାଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ, ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ ପ୍ଲୁରାଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଇନ୍ ଆଡିସନ ଟୁ କଞ୍ଜକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ ହବ। ଫାଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହବ ପିଲେ ହାଜ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ହାଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। I dash Nikita as my own sister. ପିଲେ ମାନେ ଏଠି ଆମର ଫେଜାଲ ଭର୍ବ କ'ଣ ଲଗେଇବା? I dash Nikita, ମୁଁ ନିକିତାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ସେ ମୋର ନିଜ ଭଉଣୀ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ବିଚାର କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ପିଲେ ନା ଲୁକ୍ ଅପନ୍। ମନେ ରଖିଥା, ଲୁକ୍ ଅପନ୍ ମାନେ ବିଚାର କରିବା। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଲୁକ୍ ଅପନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39. I am going to publish a new book this week. ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଏଠି ପବ୍ଲିଶ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ପବ୍ଲିଶକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫେଜାଲ ଭର୍ବ ଲଗେଇବା। ପିଲେ ପବ୍ଲିଶକୁ ବୁଝଉଥିବା ଫେଜାଲ ଭର୍ବଟି କ'ଣ ପିଲେ? ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ମନେ ରଖିଥା ପିଲେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅର୍ଥ ପବ୍ଲିଶ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ପବ୍ଲିଶକୁ ଯଦି ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ତେବେ ଏଠି ଫେଜାଲ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40. He was not keen dash going out. ତେବେ ଏଠି ପିଲେ ପ୍ରିପୋଜିସନ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଅନ୍ ଗୋଇଂ ଆଉଟ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41. We are hoping against hope that the judges would not notice our mistakes. Here the underline word is used as. ଏଠାରେ hope ଟା କ'ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା ନାଉନ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42. An act of writing letters. ଆମେ ଜାଣିଛେ এটা লেটর টু গড ରୁ ଆସିଛି ପିଲେ। an act of writing letters is called correspondence। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଏଇ correspondence ର ସ୍ପେଲିଂ ପିଲେ କେମିତି ମନେ ରଖିଥା? correspondence ହବ CORRESPONDENCE। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ correspondence ର ସ୍ପେଲିଂ ଚାରୋଟି ଯାକ ଅପସନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ପେଲିଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। correspondence ହେଲେ RR ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43. A violent tropical storm with very strong winds is called dash. ତେବେ ଆମେ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟର୍ମ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲେ। ଏ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମୁଭ୍ ଇନ୍ ସର୍କଲ, ଯଦି ମୁଭ୍ ଇନ୍ ସର୍କଲ ହବ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସାଇକ୍ଲୋନ। ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଗେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍। ପିଲେ ଏଇଟା ହବ ଟାଇଫୋନ୍। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବା ଏଇଟା ହବ ଟାଇଫୋନ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44. Lencho affixed the stamp dash the envelope with a blow of his fist. ଏଠି ପ୍ରିପୋଜିସନ କ'ଣ ଲାଗିବ ପିଲେ? ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ପିଲେ, ଏଠି ଲାଗିବ ଟୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଟୁ ଲାଗିବ। ଅପସନ୍ ଏ
2 is the right answer. Question number 45. Our institution is highly popular. It works for public welfare. The above sentences can be joined in. बोले एटा हमें ग्रामर पढ़ी कौन ना ए लेटर टू गॉड रे तेणु ए दुईटाक सेंटेंस को आम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज द्वारा संयोग करवा तेज ये कौन लगेगा देख नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन कौन लगे हु लगनी जेहेतु आवर इंस्टीट्यूशन अच्छी नॉन लिविंग थिंग्स तेणु ये रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच लगे बुझेगा ये आवर इंस्टीट्यूशन रही सब्जेक्ट एठे प्रोनाउन आवर इंस्टीट्यूशन बदल कौन लगे ना इट तेणु प्रथम आम लिखा आवर इंस्टीट्यूशन बुझेगा आवर इंस्टीट्यूशन व्हिच वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर गोटे कमा दबा इज हाईली पॉपुलर यह हूँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज आउ थे कही दूसरी आवर इंस्टीट्यूशन कमा व्हिच वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर कमा इज हाईली पॉपुलर देखिबा को ऑप्शन टा ठीक आवर इंस्टीट्यूशन कमा व्हिच वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर कमा इज हाईली पॉपुलर सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 ए पर्सन हु मेक्स अदर्स ओबे हिज ऑर्डर इज कॉल्ड ए डिसिप्लिनियन बुझेला तो किए डिसिप्लिनियन थिले पिले ना महात्मा गांधी हेडमास्टर बुझेला सो ये हम ए डिसिप्लिनियन सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हिज काइंडनेस पुट मी डैश सेम ये प्रिपोजिशन कौन लगे पिले ना टू सेम बुझेला तो ये राइट आंसर हम टू ऑप्शन सी होची राइट आंसर द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन आमे स्टेशन रे पहुंचीबा पूर्व द ट्रेन हार्ड लेफ्ट हम बुझेला वी रीच्ड द स्टेशन एटा होची सेकंड एक्शन किंतु फास्ट एक्शन टा कोन ना ट्रेन पळै जाइथिला मन रखिबा फास्ट एक्शन पाई हबो पास्ट परफेक्ट सेकंड एक्शन पाई हबो पास्ट सिंपल बुझेला तेणु यहाँ फास्ट सिंपल रे अच्छी तेणु फास्ट एक्शन हूँ द ट्रेन पळै जाइथिला अर्थात पास्ट परफेक्ट हम तेणु ये राइट आंसर हम हार्ड लेफ्ट ऑप्शन ए होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 क्रॉप्स डैश बेटर इफ इट हैड रेन वेल बुझेला एटा पिले होची हमर कोन इफ क्लॉज बुझेला कंडीशनल क्लॉज तबे एठी देखिबा इफ क्लॉज टा को टेंस रे अछि ना इफ इट हैड रेन वेल एटा पास्ट परफेक्ट रे अछि तामने एटा को कंडीशनल ना थर्ड कंडीशनल पहिले मन रख जदि इफ क्लॉज टा पास्ट परफेक्ट रहिबो तबे मेन क्लॉज टा को टेंस रे रहिबो ना पास्ट मॉडल अर्थात वुड शुड कुड पास्ट मॉडल प्लस हैव प्लस v3 बुझेला तो जेहेतु एहा हमर इफ क्लॉज टा रहिछि पिले हमर पास्ट परफेक्ट एटा होछि थर्ड कंडीशनल तेनु एटा रहिबो वुड प्लस हैव प्लस v3 देखिबा कि ऑप्शन ते ठीक ऑप्शन हबो वुड प्लस हैव प्लस v3 हला बीन सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 द ऑफिसर वाज कन्विक्टेड डैश बैंक फ्रॉड ना इथे आंसर हबो ऑफ बैंक फ्रॉड बुझेला ओ एफ ऑफ लागिबो प्रीपोजिशन सो इथे ऑफ हबो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर समस्त अनेक अनेक धन्यवाद।